ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا حکمران تخت نشین رہا جو صرف بادشاہ ہونے پر ہی قانی نہیں تھا بلکہ خود کو رب کہلوانے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر چلنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کا نام، اس کا تکبر اور اس کی آواز ہر قانون سے بڑھ کر سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ ایک خواب نے اس کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تو وہ ایک قطرہ پانی کے سامنے بھی بے بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زمین کے نیچے جانے نہ دیا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ مصر، طاقت اور غرور کا مرکز۔ دریائے نیل کے کعبات ایک شاندار تہذیب جہاں کھیت سونے کی طرح لہلہاتے تھے، بازار روشنیوں سے جگمگاتے تھے اور محلات پتھر سے زیادہ غرور سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اور اس سب کے بیچ پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا تھا فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ قوم کا عقیدہ بن چکا تھا۔ لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور پورا مصر خاموش تھا۔ لیکن اسی مصر میں ایک اور قوم بھی آباد تھی، بنی اسرائیل، جن کی زندگی اندھیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ اور تقدیر غلامی سے بندھی ہوئی تھی۔ ان کے مرد صبح سے شام تک بوجھ اٹھاتے محلات تعمیر کرتے اور رات کو تھکن سے چور ہو کر گر پڑتے۔ ان کی عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا پہیہ چلتا رہے۔ فرعون کے نزدیک یہ قوم ایک کمزور طبقہ تھی اور کمزور لوگ کبھی تخت نہیں ہلاتے۔ تفاسیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے آگ بلند ہو رہی ہے جو مصر کے گھروں کو جلا دیتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب فرعون کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ نجومیوں، کاہنوں اور غیب دانی کے دعوے داروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہی سے فرعون کا غرور جنون میں بدل گیا۔ جب دل اندھیرا ہو جائے تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ تلواریں شہروں میں چلتی رہیں، ماؤں کی گودیں ویران ہوتی چلی گئیں، ہزاروں معصوم بچے قتل کر دیے گئے، اور اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی تھیں۔ اللہ نے انہیں وحی فرمائی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ ایک صندوق تیار کیا گیا، بچے کو دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی بہن دور سے اس کا پیچھا کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کا دل نرم کر دیا۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے۔ فرعون ہنسا اور سوچا، ایک ننھا بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی لمحہ اس کے زوال کی ابتدا بن گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے فریاد کی، کوئی میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا اور مصری مر گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن مصر نے نہیں۔
फिरौन ने कत्ल का मूसा हुक्म को जारी कर कत्ल दिया। कर दो। एक शख्स दौड़ता हुआ आया और यहाँ से कहा, निकल जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए, बगैर सामान, बगैर साथ ही सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ। गर्मी, भूख, प्यास, तन्हाई और एक दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। मदीन पहुंचकर एक कुआं देखा जहां मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां अलग खड़ी थीं। आप दोनों इस कुआं से पानी क्यों नहीं ले रही हैं? उन्होंने कहा, हम उस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक मर्द चले न जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और फिर दरख्त के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई नाजिल करे मैं उसका मुहताज हूँ। कुछ देर बाद एक लड़की आई और कहा, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। उनके वालिद हजरत शुएब थे। उन्होंने पूरा वाकया सुना और फरमाया, अब तुम जालिमों से महफूज हो। फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी, काम दिया और अपनी बेटी का निकाह भी उनसे कर दिया, चंद साल खिदमत की शर्त पर। कई साल गुजर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मदीन से मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक रात उन्होंने पहाड़ की जानिब एक रोशनी देखी। वो रोशनी आग नहीं थी। वहां से आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ और तुम एक मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ। वो हद से गुजर चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के दरबार में हाजिर हुए। फिरौन ने तमस्खुर से कहा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने सबूत मांगा। मिस्र के बड़े बड़े जादूगर जमा किए गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी जो लोगों को सांप नजर आने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो हकीकी अजदहा बन गई जिसने तमाम जादू निगल लिया। तमाम जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और बोले, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। फिरौन का गुरूर मजीद भड़क उठा। वो चीख कर बोला, मैं ही तुम सबका रब हूँ। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को यके बाद दिगरे निशानियां दिखाएं ताकि वो होश में आ जाएं। एक सख्त तूफान आया जिसमें बारिश, आंधी और सैलाब शामिल था। खेत तबाह हो गए, घर गिर गए, रास्ते मिट गए। ये महज मौसमी तब्दीली नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से तंबीह थी। फिर टिड्डियों की एक बड़ी तादाद नाजिल हुई जिन्होंने मिस्र की तमाम फसलों को खा लिया और हर सब्ज चीज को तबाह कर दिया। छोटे छोटे कीड़े लोगों के जिस्मों, कपड़ों और खानों में फैल गए। हर तरफ बेचैनी और अजियत थी। फिर मेंढकों की भरमार हो गई। घरों में, बर्तनों में, बिस्तरों तक में मेंढक थे। ये जाहिर करने के लिए कि जब अल्लाह अजाब भेजता है तो छोटी चीज भी इंसान को बेबस कर देती है। 5 पानी का सुर्ख हो जाना। आखिरकार पानी सुर्ख हो गया जैसे खून हो। वो पीने के काबिल न रहा। मछलियां मर गईं और जिंदगी मफलूज हो गई।
ये सबसे सख्त निशानी थी। ये सब देख कर भी फिरौन ईमान न लाया और फिर ये कहता रहा, ये सब मूसा का जादू है। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। कौम ने हजरत मूसा की बात सुनकर उनके साथ अपना सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े। फिर कौम समुंदर के किनारे पहुंच गई। जब फिरौन तक ये खबर पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गया और बोला, हम इन सबको पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे असल ताकत फिर वो किसके अपना पास लश्कर है। लेकर उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। कौम हजरत मूसा के साथ समुंदर के किनारे खड़ी थी। लोग घबरा कर कहने लगे, आगे इतना गहरा समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। हम तो फंस गए। हजरत मूसा ने पूरे यकीन से मेरा कहा, रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी से पानी पर मारो। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से लाठी समुंदर पर मारी। पानी दो हिस्सों में बट गया। दोनों तरफ पानी की ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं। बीच में एक महफूज रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरान रह गए और कहने लगे, ये तो अल्लाह का मौजज़ा है। और वो सब उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन भी अपना लश्कर लेकर उसी रास्ते की तरफ बढ़ा। गुरूर में बोला, ये सब तो हम भी कर सकते हैं, ये चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अपनी फौज के साथ पानी की दीवारों के दरमियान चलने लगा, लेकिन जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स समुंदर से बाहर निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिल जाए। लहरें टूट पड़ीं और फिरौन और उसकी फौज पर गिर गईं। सब डूब गए। जब उसकी जान निकलने लगी तो फिरौन चिल्लाया, मैं उस रब पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन मौत के वक्त लाया गया ईमान कबूल नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू दुनिया के लिए इबरत बन जाए। हजरत आसिया, फिरौन की हमसफर, उन्होंने हक को पहचाना, ईमान कबूल किया और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में बुलंद मकाम मुकर्रर किया। आखिर ये वाकया क्या बताता है? हर घमंड, हर तकब्बुर मौत के एक लम्हे के सामने कुछ भी नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और सब इस वीडियो को देखकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। शुक्रिया।